अंडा को तो आपण मैंने बहुत प्रकार बनाऊँच किंतु आज मु गोटे नुआ प्रकार बनई कि आपण मान सहित शेयर करिछि। तो वीडियोटी को प्लीज आपण मैंने एंड से देखंतु ताहले जानि परिबे मु अंडाटा को टाइप रो बनाउछि। आपण मैंने जानि परिबेनी कि एटा अंडा ना आउ कोन, आपण मान को देखिके कोन लागुछि एटा पनीर भलिया लागुछि ना। निहाती आपण मैंने भाबिबे एटा पनीर, किंतु पनीर नुहे, एटा मु अंडा रे बनैछि। पूरा न्यू स्टाइल रे अंडार रेसिपी बनै कि आपण मान सहित शेयर करिछि। वीडियोटी को एंड जाए देखंतु। वीडियो यदि भल लागुछि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं। आ चैनल जदि सांग माने नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा कि मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे आपण मान पाखरे जाई पहुँच पारिबो। तो एबे लक्ष्य करंतु सांग माने अंडाटा को मु गोटे ब्लेंडिंग जार रे देई देकी ताको ब्लेंड कर दउछि। आपण माने जदि एई भया ब्लेंडिंग जार अछि आपण मान पाखरे सेमिति ब्लेंडिंग करि परिबे, नहले नाही हाथ हुइस्कर रे भी आपण माने ताको फेंटी परिबे। जदि हाथ हुइस्कर नाही ता परे भी आपण माने हाथ रे फेंटी की स्मूथ बैटर बनै पारिबे। ता सहित देखंतु मु लूण दे देली, लूण देकी पुनी भलो भाव रे आउ थरे ब्लेंड कर देली। तो एई भया प्रोसेस रे आपण माने थरे निहाती बनांतु। आउ एटा अंडार भी फ्लेवर दबो आ पनीर भी फ्लेवर दबो आपण मानकु। तो देखंतु कढ़ाई रे मु जो देइछि एबे फ्राई करूछि, केमिति लागुछि आपण मानकु पनीर भलिया लागुछि ना। तो निश्चित थरे बनांतु एई भलिया अंडार रेसिपी। तो तापरे आपण माने कमेंट सेक्शन में निहाती लिखिकी जणाइबे। तो प्रथमे देखंतु आमे कोन करिबा ना 6टी अंडा नै जिबा। मोर फैमिली मेंबर हिसाब रे मु 6टी नहीं, आपण माने कम अधिक करि पारंती। आपण मान को फैमिली मेंबर हिसाब रे कम अधिक करि पारंती। प्रथमे देखंतु आमे कोन कले अंडा को भांगी देखि ब्लेंडिंग जार रे देई देले। आपण माने प्रथमे अंडा को भल भाव रे फेंटी देबे, ता सहित लूण भी पके देथिबे। आउ जदि जेकोसी मसला ऐड करिया पई चाहुचंती लंका गुंड कि जीरा गुंड सेगुड़ी को मध्य आपण माने ऐड करि परिबे। मु किंतु एठी खाली लूण देकी भल भाव रे ताको मिसई देछि अंडा सहित। तो देखंतु ब्लेंडिंग जार रे सब अंडा गुड़ी को देई देली आ ताको भल भाव रे ब्लेंड कर देइथिली। तो देखंतु एबे मु गोटे केक टिन नेछि। आपण माने केक टिन जगह रे जे कोनोसी गिना यूज करि परिबे, नहले बेला भी यूज करि परिबे। तो देखंतु केक टिन रे मु एबे ऑयल लगे दउछि। आपण माने प्रथमे जे कोनोसी गिना जदि यूज करछंती ताहले सेथरे ऑयल लगे देबे। ऑयल लगे देले कोन होबो ना, जेतेबेले आमे स्टीम करिबा अंडा को, तो स्टीम हो सारा पर सेटा भल भाव में बाहरी आसो। तो एबे लक्ष्य करंतु मु जो ब्लेंड करके रखी थी अंडा ताकू एबे केक टिन ले दे देबी। आ स्टीम करिया पई 5 ରୁ 10 मिनिट आमे छाड़ी दबा। तो देखंतु मु केक टिन ले अंडा सब को दे देली। एबे लक्ष्य करंतु मु गैस ऑन करके गोटे सिल्वर कढ़ाई बसे देछि, सेथिरे मु पानी दे देली। पानी अल्प देबे, बेसी समय लागियो नाही। 5 ରୁ 10 मिनिट भितर आपण मानकर अंडाटा स्टीम हो जिवो। तो एबे लक्ष्य करंतु अंडार से केक टिनटा दे देली, तापरे लिड लगे कि 5 ରୁ 10 मिनिट छाड़ देली। एबे लक्ष्य करंतु मसला रे मु कोन कोन नेछि, प्याज नेछि, कंचा लंका 4-5टा, रसुण आउ अदा, तापरे टमाटो। प्रथमे आमे कोन करिबु ना टमाटो को प्यूरी बने आनिबु, टमाटोर पेस्ट बने आनिबु। तापरे आमे अदा रसुण प्याजर पेस्ट को बनैबू। देखंतु एबे टमाटर पेस्ट आमर हो गला। तापरे आमे ब्लेंडिंग जार रे अदा रसुण प्याज कंचा लंका को ब्लेंड करि आनिबू। कंचा लंका आपण मानकर पसंद रे कम अधिक करि परिबे, पिला माने जदि खाउचंती स्किप करि परिबे। तो एबे देखंतु मसला आमर रेडी हो गला। तापरे सेही भितरे आमर जो अंडा को स्टीम करथले सेटा मध्य सिची जाईची। आमे एबे तळ को ओल्हे आनिबा। तो एबे लक्ष्य करंतु सांग माने मु गोटे कपड़ा साहाଯ୍ୟରେ अंडा को तल को ओल्हे आनली। बहुत ही गरम थिला, आपण माने देखिकी केयरफुली काम करिवे। तो एबे कोन करबा ना आमे सेटा को पीस पीस करके काटिबा। आपण माने जो पीस पीस करिवे छोट छोट पनीर भलिया पीस पीस करि परिबे, नहले मु जो भलिया काटुची बड़ बड़ पीस मध्य करि परिबे। एई भलिया देखंतु मु बड़ बड़ पीस कर देली, छोट छोट करि नथिली। एई भलिया पीस कर देबी। तापरे गैस ऑन करके पुणी आउ थे कढ़ाई बसई देछि, सेथिरे ऑयल
ଦେଇଦେଲି। ଅଏଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳିଆ ହୋଇଛି, ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ରେଡ଼ିସ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ପିସ୍ ଗାକୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଲି, ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇନଥିଲି। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡାର ପିସେସ୍ ଗାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି କଲର୍ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେବି ଅଏଲ୍ରେ। ତାପରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡାର ଭୁଜିଆ ବି ବନାଉଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ବନାଉଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡାକୁ ବନେଇକି ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବି ବନେଇ ନଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଘର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ପରଟା ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ତା ସହିତ। ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇଦେଲି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଆଉ କରିପତ୍ର ପକାଇଦେଲି, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ, ନହେଲେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ରଟା ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଏଲ୍ରେ ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ, ପ୍ୟୁରି ବନେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଦେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ମସଲା ବନେଇଥିଲେ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟଟା ବନେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ମସଲାଟା ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ମସଲା ଆମେ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମ ଘରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ପକାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଗ୍ର ପାଉଡ଼ର ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମିକ୍ସି ଜାର୍ ଧୋଇକି ସେଇ ପାଣିଟା ମଧ୍ୟ, ମସଲା ପାଣିଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି କଢ଼େଇରେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ କଷିଦେବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇରେ ଅଏଲ୍ ନ ଛାଡ଼ିଛି, ମସଲାଟା ନ ଛାଡ଼ିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କଷି ଦେଉଥିବା। ମସଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ, ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ପ୍ରାୟ 50% ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ମସଲା ପୁରା ହୋଇଗଲାଣି, କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା ସହିତ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମସଲା ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ମସଲାରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାର ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ପ୍ରପରଲି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଥିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ପତଳା ଝୋଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ପାଣି ଦେଇଛି ସେମିତି ପାଣି ଦେବେ। ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ତଳେ ଅଣ୍ଡାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମେଥିପତ୍ର ଦେଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଇଭଳିଆ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ବନାନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।